السلام عليكم أعزائي التلاميذ تلاميذ الجذع المشترك العلمي والتكنولوجي. مرحبا بكم من جديد في أول درس ديال هاد السنة إن شاء الله بعنوان Ensemble des nombres entiers naturels et notions d'arithmétique. Cours plus exercice. La partie numéro 1. Premièrement, ensemble de nombres entiers naturels. غادي نتعرفوا على مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية. L'ensemble des nombres entiers naturels. Les nombres entiers positifs. جميع الأعداد الصحيحة الموجبة positif. ما كاينش négatif. ما كيكونش قدامها le moins. وصحيحة ça veut dire entier, ça veut dire ما فيهاش فاصلة ما فيهاش كسر ما فيهاش racine carrée. Donc des nombres, tous les nombres entiers positifs, par exemple 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, etc. Tous ces nombres forment un ensemble appelé ensemble des nombres entiers naturels. هاد الأعداد اللي قلنا موجبة وصحيحة موجبة كتكون واحد المجموعة كتسمى واحد l'ensemble كتسمى l'ensemble des nombres entiers naturels. كتسمى مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية. هاد المجموعة كنرمزوا لها ب N majuscule كما كتلاحظوا في الكتابة N majuscule. ونقدروا نكتبوا هاد الكتابة. On peut écrire N majuscule. L'ensemble des nombres entiers naturels est égal. ونحلوا واحد المجموعة واحد لامة وكنكتبوا فيهم 0 1 2 3 4 etc. دونك هاد الأعداد اللي شفتوها في بداية الدراسة ديالكم في الابتدائي في الأول والثاني هادو اللي كيتسماو مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية أو bien l'ensemble des nombres entiers naturels. ونعقلوا على الرمز ديالها اللي هو هذا الرمز N majuscule لأن في الدرس المقبل إن شاء الله الثاني غادي يكون فيه عدة مجموعات ديال الأعداد. هذه هي أول مجموعة كتعرفوا عليها. كنا كنعرفوها بالاسم ديالها في الإعدادي ولكن ما عطيناكمش الرمز يعني ما كانش الرمز ديالها في الكتاب. بعض الأساتذة طرقوا لها ولكن ما كاينش الرمز في البروغرام. دونك كنتعرفوا على مجموعة أخرى ان autre واحد l'autre ensemble اللي هي ان étoile. ان étoile ان نجمة. هاد ان نجمة ou bien ان étoile وشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا n l'ensemble n moins le nombre 0. Ça veut dire n privé de 0. يكون مجموعة نفسها اللي شفناها سابقا n ونقصوا منها نحيدوا منها لو نومبر 0 كتعطينا n نجمة ou bien n étoile. Alors n étoile est égal l'ensemble n étoile c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Tous les nombres de l'ensemble n sont le nombre 0. Exemple, on a 145. 145 est un nombre qui appartient à l'ensemble n. C'est un nombre positif, هذا عدد positif, et entier, entier, naturel. Ça veut dire appartient à l'ensemble n. Ou bien, on dit que 145 est un élément de l'ensemble n. On note 145 appartient à l'ensemble n. هنا كنرمزو لهاد appartient بهذا الرمز هذا اللي شفتوه سابقا
في الكوليج 145 appartient à l'ensemble N. On va voir quelques exemples. بعض الأمثلة الأخرى مثلا 90. 90 est un nombre qui appartient à N, à l'ensemble N. Maintenant, 15 est un nombre qui appartient à l'ensemble N. Par exemple, 2 est un nombre qui appartient à l'ensemble N. Par exemple, 1000 est un nombre qui appartient à l'ensemble N, etc. On a aussi racine 4. عندي هنايا جذر 4. Racine 4 appartient à N. Pourquoi؟ هنايا جذر 4. احنا كنعرفوا إلا حسبنا جذر 4 غادي تعطينا 2. Racine de 4 est égale à 2. Et on sait que 2 appartient à N, à l'ensemble N. Donc, on peut dire que racine 4 appartient à l'ensemble N. هنايا مادام جذر 4 كيساوي 2 و 2 appartient كتنتمي لنا لهاد l'ensemble N. Donc, تا racine 4 واخا مكتوبة لا racine 4 ولكن كنعرفوا بأن racine 4 est égale à 2. Donc, racine 4 appartient à N. Un autre exemple, on a 18 sur 3. 18 sur 3 إلا قسمنا 18 على 3 غادي تعطينا 6. وحنا كنعرفوا بأن 6 appartient à l'ensemble N. Donc, on peut dire نقدروا نقولوا بأن 18 على 3 appartient تنتمي appartient l'ensemble N aussi. هنا واخا عدد كسري ولكن إلا قسمنا البسط على المقام لو نيميراتور على لو دينوميناتور غادي يعطينا ان نومبر entier naturel. Donc 6 appartient à N alors à l'ensemble N, alors 18 sur 3 appartient aussi à l'ensemble N. On a ici d'autres exemples. عندنا أمثلة أخرى مثلا moins 34. Ah, ici, moins 34 est un nombre négatif. هذا عدد سالب négatif قبله الموا. وأي عدد négatif n'appartient pas à l'ensemble N. Donc, on dit que moins 34 n'appartient pas à l'ensemble N. عقلوا مزيان على هذا الرمز appartient et n'appartient pas. هذا الرمز n'appartient pas كنكتبو غير appartient وكنشطبو عليه. Le deuxième exemple, ici on a racine 11 جذر 11. إلا حسبنا جذر 11 ما كنقدروش نحسبوه ما كيساويش واحد العدد صحيح طبيعي ما كيساويناش عدد صحيح طبيعي نومبر اونتيي ناتوريل بحال غاسين 4 كنعرفوا بان غاسين 4 ايكال 2 ولكن غاسين 11 الا درناها في الاله الحاسبه غادي تعطينا عدد فيه الفاصله وغير منتهي. دونك غاسين 11 n'est pas un nombre entier naturel. On dit que racine 11 n'appartient pas à l'ensemble N. Maintenant, le dernier exemple, 25 sur 2. 25 sur 2. إلا قسمنا 25 على 2 غادي تعطينا 12.5. عندي هنايا لا فيرغول 12.5. مادام عندي لا فيرغول ça veut dire هاد لو نومبر هذا n'appartient pas à l'ensemble N. C'est un nombre n'est pas entier naturel. هاد العدد ماشي صحيح طبيعي. العدد الصحيح الطبيعي ما كيكون فيه لا فاصلة ولا كسر ولا جذر ولا والو. دونك 12.5 ما كتنتميش للمجموعة N, l'ensemble N, pas un nombre entier naturel. Donc 25 sur 2 aussi n'appartient pas à l'ensemble N. Deuxièmement, nombre entier naturel pair et nombre entier naturel impair. غادي نتعرفوا أيضا على هاد الأعداد لي نومبر بير et لي نومبر impair. ديجا درتوها في الكوليج ولكن دابا غادي نتعرفوا عليها بواحد الكيفية أخرى
شوية متعمقة. Un nombre pair est un nombre qui peut s'écrire sous forme de K, où K est un nombre entier naturel. هنا الرمز ديال un nombre naturel. Un nombre naturel كنرمزولو بالرمز 2K. Ça veut dire اثنان في واحد العدد K بحيث K كيساوي لنا كيكون un nombre entier naturel. مثلا les nombres pairs كاملين كنعرفو les nombres pairs هي 0 0 2 4 6 8 10 12 etc. donc كنا كنعرفو بأنها ce sont des multiples de 2 يعني مضاعفات للعدد 2. جميع الأعداد اللي ذكرتها هاد لي نومبر بير كتساوي لنا 2 في عدد آخر. مثلا 2 هي 2 في 1 4 كيساوي لنا 2 في 2 6 كتساوي لنا 2 في 3 8 تساوي 2 في 4 10 تساوي 2 في 5 وهكذا. لذلك كنرمزو على لي نومبر بير بهذا الرمز هذا اللي هو 2K بحيث K كيكون ان نومبر اونتيي ناتوريل. هذه K نقدروا نعوضوها بصفر ولا واحد ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 وإلا ضربناها في 2 كتعطينا ان نومبر بير. دابا نمشيو لي نومبر امبير. Un nombre impair est un nombre qui peut s'écrire sous forme de 2K plus 1. 2K plus 1. Où K toujours est un nombre entier naturel. D'abord les nombres impairs. Les nombres impairs ont 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, etc. Donc هاد الأعداد هاد les nombres impairs كنرمزو لها ب 2K plus 1. 2K plus 1. علاش؟ لأن K إلا عوضناها بشي عدد مثلا 0 غادي نضربو 2 fois 0 plus 1 donc est égal à 1 et 1 un nombre impair. إلا عوضنا K ب 1 donc غادي تعطينا 2 fois 1 c'est 2 plus 1 c'est 3 etc. donc الرمز ديال les nombres impairs هو 2K plus 1. شوفوا بعض الأمثلة des exemples. Les nombres 0, 2, 4, 36, 158, 23 450 sont des nombres pairs. هاد الأعداد كلها كنعرفوها بأنها des nombres pairs. خديت غير واحد المثال اللي هو 36. 36 كيتكتب على شكل 2 fois un autre nombre اللي هو 18 حيث tel que 18 est un nombre entier naturel. Donc 36 est un nombre pair. Alors الرمز ديالو اللي هو 2 fois 18 اللي هو 2 fois K. Le nombre est pair si le chiffre de ses unités est pair. هذه الخاصية شفناها سابقا ملي كنتو في الابتدائي. دونك أي عدد زوجي أي عدد pair كيكون لو نومبر ديال لونيتي ديالو ديال الوحدات رقم الوحدات ديالو كيكون ان نومبر بير اللي هو اما 0 2 4 6 8. هادو هما الاعداد اللي رقم الوحدات ديالها لي نومبر لي شيفر لي شيفر دو سي زينيتي اي بير يعني رقم الوحدات كيكون بير اما 0 ولا 2 ولا 4 ولا 6 ولا 8. Pour cela, on dit que c'est un nombre pair. Maintenant, les nombres impairs. Les nombres 1, 3, 15, 27, 259, 33 711 sont des nombres impairs.
هاد الأعداد ce sont des nombres impairs لأن les chiffres des unités ديال رقم الوحدات ديالها ما فيش des nombres pairs فيه des nombres impairs اللي هما 1 3 5 7 و9 دونك خديت واحد المثال اللي هو 15 est égal à 2 fois 7 plus 1 جوج في 7 2 fois 7 est égal à 14 14 plus 1 est égal à 15 donc الرمز ديال 15 هو 2 fois k plus 1 2k plus 1 tel que k est égal à 7 et 7 un nombre entier naturel donc 15 est un nombre impair. Le nombre est impair si le chiffre de ses unités est impair. Exercice numéro 1. La question numéro 1. Étudier la parité des nombres suivants. Les nombres CA. Le premier nombre CA est égal à 4n plus 6. Le deuxième nombre CB est égal à 12n plus 15. Et le nombre C est égal à n au carré. Et la question est étudier la parité des nombres suivants. Ça veut dire باللغة العربية كنقولوا لها ادرس زوجية الأعداد التالية. زوجية الأعداد ça veut dire واش هاد الأعداد زوجي عدد زوجي ولا عدد فردي. Ça veut dire غادي نشوفوا A و B و C واش هي أعداد فردية. Ce sont des nombres pairs ou bien des nombres impairs. On commence par le premier nombre. غادي نبداو بالعدد الأول اللي هو A est égal à 4n plus 6. إلا شفنا بعينينا 4n plus 6 هذا ماشي عدد اللي كنعرفوه حنايا كما العادة عدد معلوم. لا لأن كاين واحد العدد n عدد n اللي هو عدد مجهول tel que n est un nombre entier naturel يعني عدد صحيح طبيعي ولكن ما عرفناش هاد لو نومبر كامل واش غادي يكون ان نومبر بير ou bien un nombre impair. Alors خاصنا نفكروا في الخاصيات اللي شفناهم. حنا عرفنا بان لو نومبر بير كيتكتب على الشكل 2 fois k 2k 2 fois un nombre entier naturel 2 fois un nombre k. Mais le nombre impair العدد impair كيتكتب على شكل 2k plus 1 2k plus 1 donc هنا غادي نبحثوا على هاد الكتابات إما 2k ou bien 2k plus 1. Par exemple A est égal à 4n plus 6 هنا كنلاحظوا بأن عندي 4n هي 2 fois 2n 6 هي 2 fois 3 donc on peut factoriser par 2. نقدروا نديروا la factorisation par 2. عندي A est égal à 2 fois 2n plus 2 fois 3. Alors A est égal à 2 facteur de 2n plus 3. كاملين كنعرفوا الطريقة ديال la factorisation. شفناها في السنوات السابقة في الكوليج. دونك هنا كنختاروا لو فاكتور كومان وكنكتبوه في الأول بحال 2 كتبناه في البداية ونحلوا القوس ونكتبوا اللي بقى لنا في شاك تيرم. في لو تيرم الأول بقات لي 2n لحقاش 2 فوا 2n 2 هو لو فاكتور كومان تكتب في البداية بقات لنا 2n كنكتبوها بين قوسين. عندي بلس كنكتب بلس لو كانت عندي موا نكتب موا. عندي بلس 3 بوركوا لأن 6 هي 2 فوا 3 ولكن 2 ما نكتبوش لأنه لو فاكتور كومان كتبناه ديجا في البداية. دونك كتبقى لنا 2 فاكتور دو 2n بلس 3. دونك A est égal 2 fois un nombre. Ce nombre, c'est 2n
plus 3 2 فواحد العدد هذا العدد 2n plus 3 est un nombre entier naturel هذا العدد صحيح طبيعي علاش car n est un nombre entier naturel un nombre entier naturel fois 2 c'est un nombre entier naturel plus 3 est un nombre entier naturel donc on peut écrire A est égal à 2 fois K ou bien 2K tel que ولكن هذه الك من جبناها هي 2n plus 3 وضروري نكتبوها tel que K est égal à 2n plus 3 عوضنا الك ب 2n plus pardon عوضنا 2n plus K plus 3 بالك donc 2n plus 3 c'est K alors A est égal à 2 fois K donc 2 fois K ou bien 2 fois un nombre entier naturel, ça veut dire ce nombre est un nombre pair. Alors A est un nombre pair. Maintenant le nombre B, car لاحظوا B est égal à 12n plus 15. B est égal à 12n plus 14 plus 1 هنا هاد 15 ما عنديش واحد العدد 2 فوا ان نومبر اونتيي ناتوريل باش يعطيني 15 دونك هادي 15 شنو درنا فككناها رجعناها 14 بلس 1 دونك b est égal à 12n plus 14 plus 1 alors هذيك 12n plus 14 نقدروا نديروا لها la factorisation par 2 alors b est égal à 2 facteur de 6n plus 7 parce que 12n il y a 2 fois 6n 14 il y a 2 fois 7 حيدنا 2 اللي هو un facteur commun وبقات لنا b est égal à 2 facteur de 6n plus 7 plus 1 بقات لنا هذيك بلس 1 في الأخير دابا إلا عوضنا cn plus 7 par un nombre k ou bien k prime مادام استعملنا في الأول k دابا غادي نستعمل k prime donc b est égal à 2 fois k prime ou bien 2 k prime plus 1 عوضنا cn plus 7 عوضناها ب k prime tel que k prime est égal à cn plus 7 alors b تكتبت لنا على شكل 2k plus 1 ça veut dire 2 fois un nombre entier naturel plus 1 donc b est un nombre impair maintenant c est égal à n au carré alors هنايا n au carré ما نقدروا نديروا لا فاكتوريزاسيون ما نقدروا نكتبوها على شكل 2n ou bien 2n plus 1 ou bien 2k ou bien 2k plus 1 دونك هنا عندي حل انني غادي ندرس لي 2k غادي نشوف الا كانت n pair وإلا كانت n impair إلا كانت n pair c واش غادي تكون pair ou bien impair إلا كانت n impair غادي نشوفو c واش غادي تكون pair ou bien impair
Maintenant, si n est pair, il a qu'un n un nombre pair, un nombre entier naturel pair. Donc n غادي تكتب لنا على شكل 2p. مثلا n نقدر نعوضها ب 2p باسكو انايا راني حطيت واحد الشرط، قلت n غادي نعتبرها بانها ان نومبر بير. دونك مادام ان نومبر بير دونك n غادي نقدر نكتبها 2p ou bien 2m ou bien 2k. غير كنبدل هذوك الحروف كيتغيروا، ماشي ضروري 2k، ماشي ضروري 2k. نقدر ندير لها 2m، نقدر نقول لها 2k بريم، نقدر نديروا لها 2 اس، المهم اللي بغيتو. دونك هنايا حددت n est égal à 2p. Maintenant c كتساوي لنا 2p le tout au carré ou bien 2p fois 2p. Alors c est égal à 4p au carré. Alors c كتكتب لنا على شكل 2 fois 2p au carré. هذيك ال4 فككتها ورجعتها 2 fois 2. Donc c كتساوي لنا 2 fois 2p au carré. إلا عوضنا 2p au carré بواحد لو نومبر اللي هو مثلا k de prime، عوضت 2p au carré k de prime. Donc c غادي تكتب لنا على شكل c est égal à 2k de prime tel que k de prime est égal à 2p au carré. Alors c كتكتب لنا على شكل 2 fois un nombre entier naturel. Alors c est un nombre pair si n est un nombre pair aussi. هنايا اكتشفنا بلي c غادي تكون un nombre pair إلا كانت n un nombre pair. دابا نمشيو للشرط الثاني. si n est un pair دونك هنايا الشرط الأول قلنا n كتكون pair. دابا الشرط الثاني قلنا إلا كانت n impair. دونك n est égal à 2m plus 1. كتلاحظوا كنلعب بالحروف، ماشي بالضرورة تكون p ولا k. دونك الحرف نقدر نغيرو. alors n est égal à 2m plus 1 لأننا كنعرفوا بأن لو نومبر impair كيتكتب على هذا الشكل هذا n est égal à 2 fois k plus 1 ou bien 2 fois 1 plus 1 ou bien 2p plus 1 etc. Alors c est égal à 2m plus 1 le tout au carré لأن عوضت n عوضتها ب 2m plus 1. Alors هنايا عندي واحد ليدونتيتي remarquable. numéro 1 اللي كتقولنا a plus b le tout au carré est égal à a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. Je fais le développement. غادي نديرو الديفلوبمون باش نشوفو c وشنو غادي تعطيني. c est égal 2m le tout au carré غادي تعطينا 4m au carré plus 2 fois 2m fois 1 غادي تعطينا 4m plus 1 au carré اللي هي 1. Donc c est égal à 4m au carré plus 4m plus 1. Alors كنلاحظوا بأن هنايا 4m au carré plus 4m نقدروا نديروا واحد la factorisation par 2 ما بين 4m au carré plus 4m. Alors c est égal à 2 facteur de 2m au carré plus 2m plus 1. هنا درنا la factorisation par 2 دونك بقات لي 2 facteur de 2m au carré لأن 4m au carré هي 2 fois 2m au carré و 4m هي 2 fois 2m. دونك حيدنا 2 وحيدنا 2 من les deux nombres بقات لي 2 facteur de 2m au carré plus 2m plus 1. هذيك plus 1 في الأخير بقات. alors إلا عوضنا 2m au carré plus 2m بواحد لو nombre
P ou bien nombre K ou bien كيما بغينا. Donc C est égal à 2P plus 1. أنا عوضت 2M au carré plus 2M. عوضتها ب P tel que P. Tel que P est égal à 2M au carré plus 2M. Alors C est égal à 2P plus 1. تلاحظوا بأن C كتبت لنا على شكل un nombre impair اللي هو 2K plus 1 ou bien 2P plus 1. Alors on dit que C est un nombre impair si n est impair. هنا n C كتكون un nombre pair إلا كانت n pair وكتكون impair إلا كانت n impair aussi. La deuxième question, étudier la parité du nombre n est égal à 2n plus 5, facteur de 2n plus 6 plus 7. La même chose, هنا غادي ندرسوا الزوجية ديال هاد العدد. On cherche هاد le nombre, est-ce que pair ou bien impair. Maintenant, on a 2n plus 5 et on a 2n plus 6. هنا إلا كتلاحظوا 2n 2n la même chose نفس العدد 2n plus 5 و 2n plus 6. هاد العددين 2n plus 5 et 2n plus 6 ce sont deux nombres consécutifs bien consécutifs. هادو جوج ديال الأعداد متتابعة. إلا كانت مثلا 2n هي 6 2n هي 6 6 زائد 5 هي 11 2n هي 6 6 زائد 6 هي 12. دونك هادو غادي يكونوا عددان متتابعان. On sait que 2n plus 5 et 2n plus 6 sont deux nombres consécutifs. Et on a le produit de deux nombres consécutifs est pair. احنا كنعرفوا بأن le produit الجداء يعني عدد في عدد مي كيكونوا متتابعين le produit ديالهم كيكون un nombre pair. هذه قاعدة دائما كتكون. donc مثلا 5 fois 6 هذان عددان متتابعان. 5 fois 6 c'est égal à 30. donc c'est un nombre pair. Par exemple 2 fois 3 est égal à 6. مثلا 3 fois 4 est égal à 12. Toujours كيكون le produit ديال deux nombres consécutifs est un nombre pair. هذه قاعدة نعقل عليها. Alors 2n plus 5 facteur de 2n plus 6 est un nombre pair. هذا الجداء كيكون un nombre pair لأن العددان متتابعان. تبقى لنا plus 7. احنا كنعرفوا بأن 7 est un nombre impair. Alors, un nombre pair plus un nombre impair nous a donné toujours un nombre impair. أيضا هذه قاعدة. La somme de deux nombres de différentes parités est un nombre impair. On a dit donc 2n plus 5 facteur de 2n plus 6 est un nombre pair. Puisque 7 est un nombre impair, et la somme de deux nombres de différentes parités est impair. دائما كيكون المجموع ديال عددان مختلفي الزوجية يعني واحد يكون pair وواحد يكون impair. La somme ديالهم toujours كتكون impair. نعطيكم des exemples. مثلا 5 زائد 6 5 plus 6 est égal à 11. C'est un nombre impair. Par exemple, ناخدو أعداد بعد شوية مثلا 5 plus 8 5 plus 8 est égal à 13. Donc, est un nombre impair. 2 plus 7 est égal à 9 est un nombre impair. Donc, la somme de deux nombres de différentes parités
est un nombre impair. Alors, 2n plus 5, facteur de 2n plus 6 plus 7 est un nombre impair. Troisièmement, multiple d'un nombre. Soit A et B, deux nombres entiers naturels, avec B non nul. Dire que A est un multiple de B signifie que A est égal à K fois B, avec K un nombre entier naturel. Exemple. Les multiples de 3 sont. باش نوجدوا les multiples ديال 3 كنضربوا 3 fois 0. قلنا les multiples de 3 ce sont 3 fois 0, 3 fois 1, 3 fois 2, 3 fois 4, 3 fois 5, 3, etc. Donc 3 fois 0, c'est 0. 3 fois 1, c'est 3. 3 fois 2, c'est 6. 3 fois 3, c'est 9. 3 fois 4, c'est 12. 3 fois 5, c'est 15. 3 fois 6, c'est 18. 3 fois 7, c'est 21. 3 fois 8, 24, etc. Donc, هادو كلهم ce sont des multiples ما كيكملوش ما عندهمش نهاية. Ce sont des multiples de 3 وكنرمزوا les multiples ب M كبيرة. كتلاحظوا M majuscule de 3 هذا كتعني les multiples de 3 sont هما هاد الأعداد هادو. هنا كنلاحظوا قلنا بأن A est un multiple de B. Ça veut dire que A est égal à K fois B. هنايا هاد الك عوضناها بصفر بواحد بدو بتخوا بالكاتر بسانك etc. و les multiples de 3 ça veut dire 3 هي B. وبقينا نعوضو B هي 3 وهاديك الكا بقى كتبدل صفر واحد جوج 3 4 باش يعطيونا كاع لي ميلتيبل ديال 3. Donc on va voir les multiples de 3 il y a l'ensemble de K3. Ça veut dire 3 on ضربها في un nombre K tel que K appartient à N. Exercice 2. Donnez les multiples inférieurs à 100 de 7 et 13. Les multiples de 7 sont, regardez, je fais M de 7, ça veut dire les multiples de 7 sont 0 fois 7, c'est 0. Bien 7 fois 0, c'est 0. 7 fois 1, c'est 7. 7 fois 2, c'est 14. 7 fois 3, 21. 7 fois 4, c'est 28. 7 fois 5, c'est 35, etc. jusqu'à 98. علاش وقفنا في 98 لأن قالوا لنا donner les multiples inférieurs à 100 اللي أصغر من 100 وصلنا ل 98 ووقفنا. هادو هما les multiples de 7. ساهلة 7 كنضربوها في 0 كنضربوها في 1 في 2 في 3 حتى كنكملو لأن هما ما كيكملوش ولكن عطاونا les multiples inférieurs à 100 ça veut dire الأصغر من 100. من وقفنا 98 دونك إلا ضفنا بعدها واحد العدد غادي يكون أكبر من 100 وقفنا في هذا العدد. Donc maintenant les multiples de 13. Les multiples de 13 sont 0, 13, parce que 13 fois 0 c'est 0, 13 fois 1 c'est 13, 13 fois 2 c'est 26, 13 fois 3 c'est 39, etc. jusqu'à 91. Ça y est, parce que les multiples qui sont inférieurs à 100 هادو هما les multiples اللي أصغر من 100. إلا ضفنا عدد آخر غادي يكون أكبر من 100. Exercice numéro 3. Montrer que la somme de 3 nombres pairs consécutifs
est un multiple de 6. هنا قالوا لنا خصنا نبينوا بأن المجموع لا somme ديال 3 nombres pair ديال 3 الأعداد pair consécutif يعني متتالية واحد مور واحد est un multiple de 6 هو multiple ديال 6. Les 3 nombres pairs consécutifs sont 3 الأعداد خاصنا نختاروا 3 الأعداد pair consécutif هي أعداد زوجية وتكون متتالية واحد من بعد الآخر. مثلا par exemple 2n ou bien 2k la même chose là. Le premier nombre مثلا العدد الأول اختارينا هو 2n donc العدد الثاني علاش اختارينا 2n parce que ce sont des nombres pairs لأن قالوا لنا هاد les nombres ce sont des nombres pairs وحنا كنعرفوا بلي les nombres pairs كيتكتبوا على شكل 2n ou bien 2k ou bien 2p donc اختارينا العدد الأول هو 2n donc العدد الثاني اللي غادي يكون un nombre pair aussi ويكون من بعده مباشرة هو 2n plus 2 علاش مثلا العدد الأول هو 4 العدد لو بروميير نومبر بير هو 4 مثلا اللي من بعده غادي يكون هو 6 لأنه ان نومبر اوسي بير ماشي ان بير لو كان ان بير نزيدو غير واحد نديرو بلس 1 ولكن مادام لي نومبر سون بير دونك غادي نزيدو زوج دونك 2n plus 2 c'est le deuxième nombre. Le troisième nombre c'est 2n plus 4 ça veut dire 2n plus 2 plus 2 دونك الأعداد إلا كانت متتالية مثلا 4 6 8 غادي نبقاو كل مرة نزيدو 2 دونك ce sont 3 nombres pairs. Alors la somme de ces 3 nombres pairs consécutifs اللي هي 2n plus 2n plus 2 plus 2n plus 4 المجموع ديال هاد الأعداد هادو إلا جمعنا 2n مع 2n مع 2n غادي تعطيني 6n غادي تعطيني 6n ونجمعو 2 مع 4 وتعطيني 6 donc est égal à 6n plus 6. On peut factoriser par 6 هنا نقدروا نديروا لا factorisation par 6 لأن عندي 6 fois n plus 6 fois 1 كون عارفين لا فاكتوريزاسيون اللي كون درتوها في الإعدادي بكثرة donc est égal à 6 facteur de n plus 1 هنا في بلاصة 6 غادي تبقى 6 fois 1 donc ملي تمشي 6 تبقى الواحد alors هاد لو نومبر هذا c'est un multiple de 6 لأن كيتكتب على شكل 6 في واحد لو نومبر إلا كان ان نومبر كيتكتب على شكل 6 fois un nombre k ou bien un nombre n ou bien un nombre p qui est un nombre entier naturel donc ce nombre est un multiple de 6 alors 2n plus 2n plus 2 plus 2n plus 4 est un multiple de 6. On dit que donc la somme de 3 nombres pairs consécutifs est un multiple de 6. Quatrièmement, diviseur d'un nombre. Soit A et B, deux nombres entiers naturels. A et B هي أعداد صحيحة طبيعية appartiennent à n. Avec B est un nombre non nul, ça veut dire B n'est égal pas 0, différent de 0. Dire que B est un diviseur, كنقولوا بأن B c'est un diviseur قاسم, diviseur de A, signifie que A est un multiple de B. إلا كانت B diviseur ديال A, ça veut dire que A غادي يكون multiple ديال B. Ou bien il a qu'un A multiple ديال B, ça veut dire que B
est un diviseur de 1. On va voir un exemple. Exemple, on a 12 est égal à 4 fois 3. On dit que 4 est diviseur de 12. كنقولوا بأن 4 c'est un diviseur de 12 car 12 est un multiple de 4 ou bien on dit 12 est un multiple de 4. La même chose pour 3. On peut dire que 3 est diviseur de 12 ou bien 12 est un multiple de 3. Le deuxième exemple, 17 est égal à 2 fois 8,5. Ici, regardez, 8,5 n'est pas un nombre entier naturel. Donc, 2 n'est pas diviseur de 17. Donc, هنا ملي كتكون 8.5 هنايا 8,5 ماشي ان nombre entier. خاصنا يكونوا deux nombres entiers. كنضرب 2 fois un nombre entier بحال 4 fois 3. Ce sont deux nombres entiers naturels. هنا لا 2 fois 8,5 هنا 8,5 pas un nombre entier naturel. Donc on dit que 2 n'est pas diviseur de 17. La même chose pour 17. نفس الشيء بالنسبة ل 17. 17 pas un multiple de 2. Exercice numéro 4. Donnez tous les diviseurs des nombres 18 et 28. On commence par 18. Pour trouver les diviseurs de 18, on peut faire comme ça. On a 18 est égal à 1 fois 18. Donc, 1 et 18 sont les diviseurs de 18. On sait que aussi 18 est égal à 2 fois 9. Donc, 2 et 9, ce sont des diviseurs de 18. On sait aussi que 3 fois 6 est égal à 18. Alors, 3 et 6 sont des diviseurs de 18. Alors, on peut dire que les diviseurs de 18 sont 1, 2, 3, 6, 9, 18. هنا باش نحصلوا على لي ديفيزور نتاع ان نومبر كنبحثوا على جميع الاعداد اللي نضربها في بعضياتها باش تعطيني هذاك العدد. مثلا 18 18 كنعرف باللي 1 فوا 18 كيعطيني 18، 2 فوا 9 كيعطيني 18، و 3 فوا 6 حتى هي كتعطيني 18. دونك هاد لي نومبر كلهم 1 و 2 و 3 و 6 و 9 و 18. هنايا غير رتبتهم من الصغير للكبير. هنا عندي 1 و 18 و 2 و 9 و 3 و 6، ولكن باش نكتبهم منظمين. دونك لي ديفيزور دو 18 سون، كتلاحظوا الرمز نتاع لي ديفيزور هو دي. قبيله شفنا الرمز نتاع لي ميلتيبل هو ام ماجيسكول. ماتنون لي ديفيزور هو دي ماجيسكول. دونك لي ديفيزور دو 18 سون. كنحلوا واحد لونسومبل، واحد المجموعه، وكنكتبوا جميع الاعداد من الاصغر للاكبر. Donc 1, 2, 3, 6, 9 et 18. Maintenant, le deuxième nombre, c'est 28. On cherche les diviseurs de 28. بنفس الطريقة كنعرفوا بلي 28 كتساوي لنا est égal à 1 fois 28. 28 كتساوي لنا 2 fois 14. 28 ما كتساويش 3 fois un nombre، ما عنديش 3. Donc كنمشي ل 4. 28 est égal à 4 fois 7. 28 est égal à 5 fois n'existe pas. ما كاينش واحد العدد نضربوه في 5 يعطيني 28. ما كاينش 6 في واحد النومبر ما كاينش باش يعطيني 28. وكنرجعوا ل7. دونك هادو هما لي ديفيزور. كاين واحد 1 28 و 2 و 14 و 4 و 7. هادو هما لي ديفيزور دو 28. الوغ غادي غير نرتبوهم من الاصغر للاكبر. Donc, les diviseurs de 28 sont,
كتلاحظوا الرمز نتاع لي ديفيزور كنرمزوا له بدي ماجوسكول. الرمز نتاع لي ميلتيبل كما شفناه سابقا كنرمزوا له بام ماجوسكول. دابا دي ماجوسكول entre parenthèses كنديروا 28 ça veut dire les diviseurs de 28 sont est égal. نحلوا واحد لونسومبل واحد المجموعه وكنكتبوا الاعداد من الاصغر للاكبر 1 2 4 7 14 et 28. Maintenant, exercice numéro 5. Montrez que si n est égal à 5k plus 1, alors n au carré moins 1 est diviseur par 5. غادي نبينو إلا كانت n كتساوي لنا 5k plus 1 alors n au carré moins 1 غادي يكون un diviseur par 5. C'est un diviseur par 5. Alors هنا كنبداو ب n au carré moins 1 ونحسبوها شحال كتساوي. حنا كنعرفوا بأن n est égal à 5k plus 1. donc غادي نعوضوا n ب 5k plus 1 ونحسبوا n au carré moins 1. On a n au carré moins 1 est égal. On remplace n par 5k plus 1. كتلاحظوا 5k plus 1 le tout au carré moins 1. قلنا نعوضوا فقط ال n ب 5k plus 1 لأن كنعرفوا سابقا بأن n est égal à 5k plus 1. هنا كنحصلوا على identité remarquable numéro 1 متطابقة الهامة رقم 1 اللي كتقولنا a plus b le tout au carré est égal à a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. a هي 5k و b هي 1. donc on développe. غادي نشرو غادي نديرو الديفلوبمون. donc est égal n au carré moins 1 est égal 5k le tout au carré كتساوي لنا 25k au carré plus 2 fois 5k fois 1 كنحسبوها كتعطيني 10k. 2 je répète 2 fois 5k fois 1 nous a donné 10k plus 1 au carré. 1 au carré est égal à 1 et je fais le moins 1. هذيك moins 1 اللي كاينه في الاخير نزيدوها moins 1. On sait que plus 1 moins 1 ce sont deux nombres opposés. Alors la somme de ces deux nombres est égale à 0. Moins 1 plus 1 ou bien plus 1 moins 1 est égal à 0. Alors il reste n au carré moins 1 est égal à 25k au carré plus 10k. هادشي اللي بقى لنا. دابا حنايا on cherche كنبحثوا على diviseur par 5. Ça veut dire كنلاحظوا regardez 25k au carré plus 10k 10k. donc 10 c'est 5 fois 2 et 25 c'est 5 fois 5. كنعرفوا بأن 25 هي 5 fois 5 والعشرة هي 5 fois 2. donc on peut factoriser par 5. ما غاديش نديرو la factorisation par 5k لأن حتى k c'est un facteur commun ولكن ما غاديش نحتاجو. حنا اللي بغينا هو 5. donc n au carré moins 1 est égal à 5 facteur de 5k au carré plus 2k. هنا حيدنا عندي 5 fois 5 fois k au carré. غادي نحيدو 5 تبقى لنا 5k au carré و 10k هي 5 fois 2 fois k. إلا حيدنا 5 تبقى لنا 2k. alors c'est un nombre
c'est un nombre diviseur par 5. n au carré moins 1 est diviseur par 5. علاش؟ لأن كيساوي لنا n au carré moins 1 كيساوي لنا 5 fois un nombre entier naturel. نقدروا نعوضوا هاد 5k au carré plus 2k بواحد لو نومبر مثلا اللي هو m. مثلا n au carré moins 1 est égal à 5m. Donc, on dit que n au carré moins 1 est diviseur par 5. Alors, si n est égal à 5k plus 1, donc n au carré moins 1 est diviseur par 5. Cinquièmement, critère de divisibilité. Un nombre est divisible par 2 si le nombre se termine par un chiffre pair. Par exemple, 138. هنا أي عدد كيقبل القسمة على 2 divisible par 2 كيقبل القسمة على 2 رقم الوحدات ديالو كيكون un nombre pair. ديجا قلناها وديجا كتعرفوها سابقا. مثلا par exemple 138. Le nombre 8, ce nombre se termine par 8 et 8 est un nombre pair. Donc ce nombre 138 est divisible par 2. Maintenant, un nombre est divisible par 3 si la somme des chiffres du nombre est divisible par 3. هنا واحد العدد كيقبل القسمة على 3 إلا كان مجموع ديال لي شيفر ديالو الأرقام ديالو كيكون واحد لا صوم ديالهم كيكون واحد العدد كيقبل القسمة على 3. Par exemple 474. Donc 4 plus 7 est égal à 11. 11 plus 4 est égal à 15. Et 15 divisible par 3. كنجمعوا الأربعة مع السبعة مع الربعة وكيعطينا 15. 15 كتقبل القسمة على 3. Donc 474 est divisible par 3. Maintenant, un nombre est divisible par 4 si le nombre constitué par les unités et les dizaines est divisible par 4. هنا عدد كيقبل القسمة على 4 إلا كان رقم الوحدات العدد اللي كيتكون من الوحدات والعشرات ديال هاد لو نومبر كيقبل القسمة على 4. رقم الوحدات ورقم العشرات كنحيدو جميع الأعداد اللي قبلها ونشوفو غير الوحدات والعشرات. إلا لقينا هذاك العدد اللي في الوحدات والعشرات كيقبل القسمة على 4 divisible par 4. Donc le nombre كله يقبل القسمة على 4. Par exemple 2340. هذا العدد 2340 إلا حيدنا الوحدات والعشرات غادي يعطينا 40. حيدو غير الصفر والربعة ونشوفو 40. هاد 40 est divisible par 4 كتقبل القسمة على 4 لأن 4 في 10 40. Donc 2340 est divisible par 4. Donc مادام 40 كتقبل القسمة على 4 donc حتى 2340 حتى هي كتقبل القسمة على 4. Maintenant, un nombre est divisible par 5 si le nombre se termine par 0 ou 5. هذه باينة. إلا كان واحد لو نومبر كيقبل رقم الوحدات ديالو هو 5 ولا 0 5 ولا 0 دونك هاد لو نومبر كيكون divisible par 5 كيقبل القسمة على 5. دونك 45 par exemple 5 هذا هو لو نومبر اللي كاين في الوحدات يعني في هاد لو نومبر se termine par 5. Donc 45 est divisible par 5. 610
puisque هاد 610 se termine par 0 رقم الوحدات ديالو ولا كيكمل بصفر donc 610 est divisible par 5 aussi. Maintenant un nombre est divisible par 9. 3 و 9 عندهم نفس الخاصية. Si la somme des chiffres du nombre est divisible par 9. هنا كنجمعوا جميع الأرقام اللي موجودة في العدد. مثلا 2 par exemple هنايا 2358 غادي نجمعوا 2 مع 3 مع 5 مع 8 ونشوفوا واش كيعطينا واحد لو نومبر qui est divisible par 9. Par exemple 2 plus 3 2 plus 3 كتعطينا 5 5 plus 5 كتعطينا 10 10 plus 8 est égal à 18. On sait que 18 كنعرفوا بأن 18 est divisible par 9 كيقبل القسمة على 9. علاش؟ لأن 9 fois 2 كتعطينا 18. Alors puisque 18 est divisible par 9 alors 2358 est divisible aussi par 9. Maintenant, un nombre est divisible par 10 si le nombre se termine par 0. عدد كيقبل القسمة على 10 إلا كان كيكمل بصفر في الأخير كيكون فيه صفر. Par exemple 1640 se termine par 0. Alors ce nombre 1640 est divisible par 10. وليداتي كملنا الجزء الأول من الدرس الأول. انتظروا الجزء الثاني من نفس الدرس وما تنسوش وليداتي تشجعوني وتشتركوا معايا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وشكرا للمتابعة.